चाहते हैं इनकी बीवियां बिल्कुल इनकी माँ जैसी हों, और बेटियां दुआ करती हैं इनकी ज़िंदगी इनकी माँ जैसी ना हो, क्योंकि बेटे ने वो मोहब्बत देखी जो माँ ने बांटी, और बेटियों ने वो ख्वाब देखे जो माँ ने दफन किए। तालीम एक ऐसी कुंजी है जिससे आज़ादी का सुनहरा दरवाज़ा खुलता है। जिस्मानी अमराज परहेज़ से जाते हैं और रूहानी अमराज परहेज़गारी से जाते हैं। दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ एक उजड़ा हुआ बाग है। गुस्सा हमाकत से शुरू होता है और नदामत पर ख़त्म होता है। अक्सर हालात में नाकामी की वजह ये होती है कि आदमी फ़ौरन कामयाबी चाहता है। कामयाबी और नाकामी इतनी अहम नहीं होती जितना कि इंतहाबे मकसद। आप खुश हैं या ना खुश, तकलीफ़ और मुसीबत से बचने का वाहिद तरीका ये है कि आप मसरूफ़ रहें। इंसाफ के बग़ैर इल्म मक्कारी है, हिकमत नहीं। ज़ुबान की नरमी ज़िंदगी का दरख्त है, मगर इसका बिगड़ना रूह की शिकस्तगी है। इंसान खुद अजीम नहीं होता, इसका किरदार इसे अजीम बनाता है। जिनके दिल लोगों के खौफ से आज़ाद होते हैं, शोहरत और नेक नामी इन्हीं के हिस्से में आती है। गुस्सा इस सुलगती हुई लकड़ी की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। मैं सिर्फ एक चीज़ पर यकीन रखता हूँ, इरादे की पुख्तगी। सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हूँ, कोई और ये मेरे लिए नहीं करेगा। तुम्हारे ख़यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। बड़े नसीब वाले हैं जिन्हें तारीक तरीन लम्हों में भी उम्मीद की किरण नज़र आती है। जो कुंजी इस्तेमाल की जाती है वो साफ़ और चमकदार रहती है। इस लम्हे के लिए खुश रहो, ये लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी है। माज़ी को मिटाओ, हाल को समेटो और एक बेहतर मुस्तकबिल की तैयारी करो। ज़िंदगी में सिर्फ एक खुशी है, मोहब्बत और प्यार करना। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। हर नाकामी के बाद कामयाबी हासिल होती है, शर्त ये कि नाकामी के बाद मायूस ना हुआ जाए। वालिदैन का काम बच्चों को दौलत देना नहीं, इनको ऐसी तरबियत देना है जो इन्हें औरों की इज़्ज़त और एहतराम करना सिखाए। एक शख्स की ज़िंदगी में दो अजीम दिन हैं, जिस दिन हम पैदा हुए हैं और जिस दिन हम दरियाफ्त करते हैं कि क्यों। जो औरत की कदर नहीं करता, मेरे ख़याल में वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। हम तब नहीं सीखते जब चीज़ें आसान होती हैं, हम तब सीखते हैं जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं। ज़िंदगी में वो काम करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। आपको ज़िंदगी में एक दिन काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे कोई और सबूत दरकार नहीं है, सिर्फ मेरे अंगूठे की तहलीक ही खुदा के वजूद की गवाही है। अपने दिमाग पर ज़ोर डालो तो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई तदबीर सूझ जाएगी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दोस्ती है और मैंने इसे हासिल किया है।
दौलत खर्च करने के लिए मिलती है। जो खर्च ना करे वो दौलत पाने का हकदार नहीं। आज़ादी की कदर इस गुलाम से पूछो जो सांस भी मालिक की मर्ज़ी से लेता है। इस वक्त तक मेहनत करो जब तक तुम्हें खुद पर फ़ख्र ना हो। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से बचने का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। अगर तुम वो करते हो जो हमेशा से करते आ रहे हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है। जो कुछ तुम्हें चाहिए इसे मुस्कुराहट की कुव्वत से हासिल करो, ना कि तलवार की ताकत से। 10 में से 9 बुराइयां और तकालीफ सिर्फ सुस्ती से पैदा होती हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गुर्बत के आलम में ही मर गए तो कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। जुर्रत का मतलब है ये जानना कि किस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है थोड़े में पुरइत्मीनान ज़िंदगी गुजारना। मेरी कोई भी ईजाद हादसाती नहीं थी। मैंने हर चीज़ के लिए हमेशा काम किया है, मेहनत की है। अजीम बनना चाहते हो तो अपने आप और अपनी चीज़ों की मोहब्बत में वक्त ज़ाया मत करो, बल्कि इंसाफ करो और इंसाफ करने वालों को पसंद करो। कोई भी आदमी दूसरे को नुकसान दे सकता है, लेकिन हर आदमी दूसरे का भला नहीं कर सकता। आपका सबसे बड़ा सीखने का ज़रिया आपका सबसे बड़ा नाखुश गाहक है। थोड़ा करो पर अच्छा करो। सिर्फ एक शख्स ही तुम्हें कामयाब कर सकता है और वो हो तुम खुद। हमेशा अपने दिल की बात मानो, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें असल में क्या करना है। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुज़रती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। सब्र एक अहम जुज़ है कामयाबी के लिए। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप सिर्फ खुद को भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। मैं आज तक ऐसे मजबूत शख्स से नहीं मिला जिसका आसान माजी हो। जो मुसीबत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा, और जो मुसीबत इंसान को अल्लाह के करीब करे वो आजमाइश। जो चुप रहने लगे इसको बोलना आ गया। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। मत करो अपना मुआजना इस दुनिया में किसी से। अगर आप करते हैं तो आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो, तुम्हारा दिन भी आएगा। ज़रूरत इजाद की माँ है। गलतियाँ इस बात का सबूत हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कभी कभार आपको बड़े खतरात मोल लेना पड़ते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग ख्वाहिश करते हैं और कुछ लोग करके दिखाते हैं। तुम्हें शायद बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम कभी नाकाम मत होना।
تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا۔ چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ میں ناکام نہیں ہوتا، بلکہ ایسے 10,000 طریقے معلوم کر لیتا ہوں جو کارآمد نہیں ہوتے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی قوم، قبیلے یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ ایک پر امید شخص یہ سوچتا ہے کہ دنیا ممکنات سے بھری ہوئی ہے، لیکن مایوس شخص اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ آیا یہ بات درست ہے بھی یا نہیں۔ 99% ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں عذر پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو یہ سوچ کر لڑے کہ میں ہار جاؤں گا تو وہ ضرور ہار جائے گا۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ ہم سب کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن سب کسی کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ تم کامیابی سے زیادہ ناکامی سے سیکھتے ہو، اور ناکامی ہی تمہارا کردار بھی بناتی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ انسان کی بے غرض خدمت کرنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ ہر کامیابی اور ناکامی مستقل نہیں ہو سکتی، صرف آگے بڑھنے کی جستجو مستقل ہو سکتی ہے۔ مواقع کوئی لاٹری نہیں ہوتے، انہیں محنت سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ہر چیز ہمیشہ ناممکن دکھائی پڑتی ہے، حتیٰ کہ کوئی اسے ممکن نہ بنا دے۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ میری کامیابیوں میں میرے مضبوط ارادوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ محنت کرو کامیاب ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ ایک دن ہم سب یہ سوچ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے
کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں؟ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ زندگی کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہم سے صرف ایک بار روٹھتی ہے۔ کچھ لوگ ان خطوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوتے تو میں کبھی بھی عمدہ لباس اور خوش نما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ سب سے اہم کام خدا کی پہچان ہے اور جو یہ کر گیا وہی حقیقی انسان ہے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ ہر مشکل انسان کا امتحان لینے آتی ہے۔ نیکی کی ابتدا مشکل اور انجام خوش آئند ہوتا ہے، جبکہ بدی کا آغاز لذیذ اور انجام تلخ ہوتا ہے۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ اپنے دماغ میں کرو وہ اٹل ہو۔ لوگوں کی توقع پوری کرو لیکن کسی سے کوئی توقع نہ رکھو۔ زندگی بہت آسان ہے لیکن ہم اسے پیچیدہ بنانے پر تلے ہیں۔ غریب پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین گنوا دیتے ہیں، جبکہ عقل مند دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔